মুনি টুরিত विश्वामित्र कहले जनके अयोध्या कटकर राजा दशरथंकर ये जोड़िए पुआ जने होउछंती राम आउ जने होउछंती लक्ष्मण ये पिला दी जनक द्वारा मो जागो रक्षा है ताड़का राक्षस की विनाश गले सुबाहु राक्षस को बध गले खाली सेतिकी नुह ये विनष्ट करी विश्वामित्र देले परिचय कहले जनके ए पिला दी जन विनष्ट करी चरण गौतम नारी तारण शिव चाप देखा एबे उद्वेग ए पिला दी जनक द्वारा गौतम ऋषिंकर पत्नी उधार हेले एबे मो सांगर ये दी जन आसी छंती परिचय पाइले राजर्षि जनक कहले बोइले देखिले देखंतु कहले ये पिला दी जन जदि आपणक सांगरे हे विश्वामित्र परिश्रम करी आसी छंती शिव धनु देखिबा पाई ताहले स्वयंवर सभारे जाई की बसंतु से शिव धनु ताहले केमिति भग्न हबो देखिकिरी पिला दी जन जिबे पंडित ऋषि विश्वामित्रंक सांगरे समय नाही पिला दी जन को धरी राजर्षि जनकंकर कहिबा अनुसार मां जानकींकर स्वयंवर सभारे बसिले बहुत कथा अछि ता भितरे राजर्षि जनक उत्तर देइछंती विश्वामित्र को समय नाही केले विश्वामित्र बारी बलिष्ठ रे सारो बड़ कोटिया सिंहर भादिवा थाउ भादिवा सुनी छलित बिस्किरे गंड भेरंडे गजकु घेनी न उड़े डाले बसे भारती रे भग्न विहित बोले परशुराम पूजिले रह व्यभिचार क्षत्रि धर्म विप्र बोई केते केते राजा माने केते केते बड़ पराक्रमशाली वीर माने ये धनु को भांगी पारिले नाही आ पिला दी जन जदि धनु भग्न देखिया पई आसंती ताहले सभा भितरे जाई कि बसंत राजर्षि जनकंकर कहिबा अनुसारे गुरु विश्वामित्रंक सांगरे राम भाबुचंती आमे दुई भाई मो सानो भाई लक्ष्मण आउ मो गुरुंक सांगरे जाई सभा भितरे बसी सभा मध्यरे बसिला बेले देखिलु जे कौनसी राजा आ राजपुत्र मानक द्वारा धनु भग्न कार्य समाहित हो पारिला नाही परिशेष मन दुखरे राजर्षि जनक राजा मानकर वैराग्यता भाव को अनुभव करी मोते कहले राम रे एते परिश्रम करी गुरुंक सांगरे दी भाई तमे आसीथिलो धनु भग्न देखिबा पाई
କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇପାରିଲାନି। ଏତେ ବାଟରୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଛ, ତମେ ତ ପିଲା ଲୋକ ନା, ତମେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ଥିବା ଧନୁକୁ ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଲୋଭକୁ କରି ଗଳା ହାର, ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାର କରୁଛେ ବିହାର। ଲୋଭ ତାର ଇଏ ଧ୍ରୁବ ତାର କଟମଟ କି ଅନେକ ଗଣୁଛି କେତେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଗଣେନି, ପଇସା କୋଉଠି ଗଣେନି, ଯେମିତି ନିଏ ସେମିତି ନେଇକି ବେଗରେ ଥୋଇଦିଏ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯିବ ଆଉ। ମଣ୍ଡଳୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋ ରାଜା ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟତା ଭାବରେ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତଳକୁ ମୁହଁକୁ ପୋତିକିରି ବସିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଲାର ମଜା ନା ଆଉ। ରହ ରହ ବୈରାଗ୍ୟ ଆକୁଳ କୂଳେ ଭାସିଲେ ଭୂମି ପାକୁଳେ, ଭାସିଲେ ଭୂମି ରାଜର୍ଷି ଜନକ କହିଲେ ରାମରେ ତମେ ତ ପିଲା ଲୋକ, ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ଧ୍ରୁବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କି? ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ସେ ଶକ୍ତି ତମର କାହିଁ? ଧର ଧନୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ଅଛି ଧନୁ, ତମେ ଟିକେ ସେ ଧନୁକୁ ଦେଖି ଆସ। ଧନୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲେ ତମ ମନ ବୁଝିଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାରି ଦେଲେ ହେ ବଡ ଭାଇ ରାମକୁ। କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ କହିଲେ ସମିତା ବସ ନାହିଁ, ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେତ୍ର ଉଦାରୀ ଭଲାରେ